हेलो गाइज वेलकम बैक स्वागत करुच्ची आज गोटे नुआ ब्लॉग को। आज रविवारटा उठु उठु ए गला अलरेडी 12टा। तो काली किसी प्लान अच्छी कि आज टी बिरियानी बनवा। लास्ट वीडियो भी किसी कमेंट आसाला गोटे भाई आ गोटे भौणी कमेंट करते कि टी बिरियानी बना बोली। तो आज हिसाब से टी बिरियानी बनवा। तो काली राति से सब जिनस पत्र जहाँ जमी चाउल फाउल जहाँ दही पही सब ऑर्डर हो जाए खाली जावा टी बिरियानी सी चिकेन आउ टे गोटा मसला नहीं कि आसिया हरी। तो चलते जावा एवं गोटा मसला नहीं कि पलि आसिया आउ चिकेन। तो कल राति जहाँ जमी इंडिया गेट्र चाउल आउ से अंडा लुण एमती जहाँ जमी सब मगई देते आउ बिरियानी पेस्ट भी गोटे मगई इंडिया गेट्र क्लासिक हैदराबाद बिरियानी मसला भी गोटे मगई आउ से केचप फेचप दही पही जहाँ जमी सब अच्छी आउ जीवा खाली चिकेन टा नहीं आसवा। मार्केट उपरू पलि आसवा चिकेन टा नहीं पलि रेगुलर जो चिकेन आसे से तो मोर चिकेन आसो खाली चिकेन टा नहीं पलि आसे टे गोटा मसला नहीं पलि आसे। आज केमी कौन चिकेन बनाऊँ आप सहित देखा चिकेन आउ गोटा मसला आसी तो ये अलग जिन सब रेडी तो चिकेन फिकेन तो ये रेडी हो गला। तो से चिकेन फिकेन आसी मुझे गोटे ऑर्डर करी गोटे मोर टे पावर बैंक दरकार थिला। तो टे बाहर के कड़े गले पावर बैंक दरकार हुए तो गोटे पावर बैंक ने यहाँ से पावर बैंक ये आम्ब्रेन रा वायरलेस भी रोचे। तो ये आईफोन सहित कि अदर स्मार्टफोन जो थी कि वायरलेस सपोर्ट थी तो से तो से नहीं आसी। तो ये चलतु जा जहाँ जमी सब करवा कम गैस बंद करदे गोटे बसीगला से बिरियानी चाउल पानी बसीगला। एपटे यहाँ रखी 2-4टा अंडा टे पकई अंडा सीझे एवं खाଇବା राति को भी खाଇବା। तो मुझे सब ए मसला सब पानी पड़ ये मसला पानी पड़ जाओ पिज फिज टे काटी दिए आपको देखा कौन कौन सब प्रोसेस केमी कौन हम। तो ये पानी प्रथम जो गोटा मसला किसी पकईदेवा मोर एत क्वांटिटी हेनी तो पूरा फुल पैकेट पकड़ा दरकार ना सी जी तार सब साज सरंजाम आसती पकईदेवा कथा गोटे मेन बास्नाटा बाहर गोटे फुल आसता है से फुलटा आपको पकईदेवा यहाँ से फुलटा जोटा बढ़िया लगे पकईदेला आमर एत तो क्वांटिटी नहीं तो बाकी सब रखीदेवा फिर नेक्स्ट डे यूज आस सी पल सारापर ये रिफाइन तेल पड़ देन कि पुदीना पड़ पुदीना पड़गला किसी गोटा एमती स्लाइड स्लाइड लेंबू पड़ कि समय छाड़देवा से फुटब टे फुटला चावल पड़े एपटे अंडाटा बसई देती गोटे अंडाटा बसई देती 3-4टा सीटी आसीगला से सीझीज या करदे टे पिज अच्छी पिज पुणी काटिकी छाणवाई पड़े लाल लाल पर्यंत। तो अंडाटा सीझीगला एपटे पानी चाउलटा पकईदी कर। तो ये आमर पानी फुटी आसिल अल्प अल्प तो ये चावल पकईदे एबे खाइबी राति को भी खाइबी तो से अनुसार टे चावल पकईदे। तो ये चावल पड़गला खाली एमती गोल दे छाड़देवा तो गोटे पानी फुटला भर मुझे पिज काटिक रेडी कर देसी खाली ये होगला तेल खाली तेलटा पटे गरम है अंडाटा हो सारापर खाली सीझेबी सरी सीझेबी कौन अंडा सीझी थी पिजटा टे छाणी आखि देखो लाली पिज काटी काटी कांदी पकई छाड़ा देखिया एकला मनीष सब करने पड़ी टी खाइबा ना टे कि खाइबा से बिरियानी निजे बनवा से आउटे टेस्ट लगे। तो चलो देखिए आगे कौन करिया। तो अब अंडा सेपटे सीझीगला 4टा सीटी आसगला सीझीगला चिकेन को मैरिनेट करदे से धनिया पत्र पड़गला आमर दही पड़ दही पड़गला थी आधा तो पकईदे कथा दही पड़गला टे आमर अदा रसुण पेस्ट पड़ रसुण पेस्ट पड़ टे सीगला भी सब मसला भल पड़
ଏମିତି ମସଲା ପକାଇବା କଥା ପଡ଼ୁଛୁ। ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର, ଆଉ ଟିକେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଟିକେ ସର୍ଷେ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇକିନା ତାକୁ ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ଏବେ ସେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଚିକେନ୍ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ରେଡ଼ି। ଦେଖୁଥିବ ଲେଗ୍ ପିସ୍। ଓ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି ଏଇଟା ଖାଇଦିଅନ୍ତି କଞ୍ଚାଟାକି, ହେଲେ କହିବେ ଅସୁର ଖାଇବାନି। ହେଇସାରିଲା ପରେ ଖାଇବା। ରେଡ଼ି, ତାକୁ ଟିକେ ରଖିଦେବା ଏବେ କିଛି ସମୟ। ତାପରେ ପିଆଜକୁ ଛାଣିବା ସେପଟେ। ଏବେ ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା, ଗୋଟେ ତେଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ପିଆଜ ଛାଣିଦେବା। ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ପୁରା ଛାଣା ହେବ, ମେନ୍ ଆଇଟମ୍ଟା ନା। ଆଉ ଟିକେ ପିଆଜ ଅଛି, ସେଥିରେ ଚିକେନ୍ ଟିକେ କଷା ହେବ। ଏବେ ଆକୁ ଟିକେ ଛାଣିଦେବା। ସେ ବରାବର ପୁରା ନାଲି ହେଲା ପରେ ଛାଣାଯିବ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯାହା ହେବା କଥା ହେବ, ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ସେ ତ ଏବେ ମୁଁ ଭାତକୁ ଛାଣିକି ରଖିଦେଇଛି। ବ୍ୟାଚଲର୍ ପିଲା ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ରଖିଦେବା କଥା, ଏପଟେ ମୋ ମାଆ ଦେଖୁଛି ମୁଁ କେମିତି ବିରିୟାନୀ ବନଉଛି। ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ରଖିବା କଥା ଟିକେ ରଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖାଯିବ। ମା ବିରିୟାନୀ ଖାଇବୁ କି? ପଠେଇଦେବି? କେତେ ପଠେଇବି କହ? ଆଉ ମୋ ମା ଥରେ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ବନେଇକି ଦେଇଥିଲି 2-3 ମାସ ଆଗରୁ। ସେ କହୁଛି ତୋ ଭଳିଆ ବିରିୟାନୀ ଆଉ କିଏ ଦବ? ଟିକେ ଟେକି ଦେଉଛି ଆଉ, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ। ଏବେ ତ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିବା। ତାପରେ ପିଆଜ ସେପଟେ ପଡ଼ିଛି, ଯାଇକି ଦେଖଉଛି ସେ କେମିତି କ'ଣ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଏଠି ବିରିୟାନୀ ବନଉଛି, ମୋ ବାପା ମୋତେ ସେଠି ବିରିୟାନୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲା? 130। ଏଇଠି ମୋର ଦେଖ ଘରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଥିଲ, ମନେ ପଡୁନି? ଆଉ ଥର ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପିଆଜ ଏପଟେ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଛାଣିଦିଏ, ଟିକେ କଥା ହେଇପଟେ ସେପଟେ। ତାପରେ ଦେଖାଉଛି ତାପରେ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ। ଏବେ ଏପଟେ ପିଆଜ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଟିକେ ଛାଣିଦେବା। ଛାଣି ଦେଉଛି ଏବେ। ଆଉ ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ତା ସହିତ ସେଥିରେ ବଟର, ତାକୁ ବଟର ଦେଇକି ଏବେ କରିବା। ଏପଟେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ପାଇଁ ରଖାହେଇଥିବା ଚିକେନ୍ରେ ଟିକେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ରଖାହେଇଛି, ସେଥିରେ ଟିକେ ପିଆଜ ପକାଇଦେବା ଭଲସେ। ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଛଣା ହେଇଥିବା ପିଆଜ, ତାକୁ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଇଏ ପଡ଼ିଗଲା, ତାକୁ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତିକୁ ରଖିଦେବା। ରଖିଦେଇକି ଆମେ ଏପଟେ ଆମର ଭାତ ଭିତରେ ଏପଟେ ବଟର ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବଟର ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେଥିରେ ପିଆଜ ପକାଇବା। ଏବେ ପିଆଜ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଗଲା। ଯେମିତି କରିବା କଥା କଲେ ମଟରରେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଟରରେ ହେଲା। ଏବେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କଲର୍ଟା ଟିକେ ଆସିବ ଚିକେନ୍ର। ତ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟିକେ ପିଆଜକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ନାଲି ହେବା ପାଇଁ। ସେ ଟିକେ ପିଆଜ ସେପଟେ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଏପଟେ ଟିକେ ଆସିଥିବା ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ର ଟିକେ ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ପାଇଁ ତା ପ୍ୟାକେଟ୍, ତାକୁ ଆଉ ଏଥିରେ ସେ ମସଲା କିଛି ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେବା। ତା ଆଗରୁ ତାକୁ ଛିଡ଼େଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିବା, ତାକୁ ବି ଛିଡ଼େଇକି ରେଡ଼ି କରି ରଖିଦେବା। ଏବେ ଇଏ ବି ରେଡ଼ି, ମସଲା ସବୁ ରେଡ଼ି। ତାର ସେଠି ପିଆଜ ଟିକେ ପାଟିଯାଉ, ତାପରେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବା। ତାପରେ ସେଠି ଟମାଟୋ ଏବେ ପିଆଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଟିକେ ସେ ମଉଳିଗଲାଣି। ସେଥିରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଗଲା। ଟମାଟୋକୁ ଟିକେ ତା ସହିତ ଟିକେ ସମୟ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତା ସହିତ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେ ଟିକେ ସିଝିବ, ସେଥିରେ ମଉଳିବ ତା ସହିତ। ଏବେ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆମର ସେଥିରେ ଆସିଥିବା ବିରିୟାନୀ ପେଷ୍ଟକୁ ଏବେ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା। ଏଇଥିରେ ତା ମଜାଟା ଆସେ। ତାକୁ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା। ସେ ପଡ଼ିଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ପାଣି ପୁରେଇକି କରିଦେବା। ତାପରେ ସେଇଥିରେ ଆସିଥିବା ତାର କିଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦୀର ମସଲା, ତାକୁ ବି ଟିକେ ପକାଇଦେବା।
ତାପରେ ଆମର ଯେମିତି ଯାହା ସବୁ ମସଲା ପଡ଼େ ତାକୁ ସେଥିରେ ପକାଇବା। ହଳଦୀ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ, ଏବେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ, ଲୁଣ ପଡ଼ିଗଲା, ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଟିକେ ସମୟ କଷିବା। पेस्ट रेडी है, पेस्ट रेडी। चिकेन पड़ो 2 मिनट छाड़ देकी चिकेन पकड़ा मैरिनेट होता चिकेन पकड़ा गली सारापर से 2 मिनट होगा से पटे आम मैरिनेट चिकेन को ये पकईदे, मैरिनेट चिकेन को ये पकई देखुव लेग पीस ओह ये माड हम एवं से आम टे आलू पकईदे बेस आम टे भल लगे मत टे तो ये आलू पकईकि गलईदे पुणी हाथ भलसे जमी मसला चारिआड लगे तो रेडी पूरा से 70% मांस सीझी जाए ये छाड़दे आउ 30% बाकी जाए से पुणी दम सीझ तो 70% हम जाए छाड़दे टिके ठीक समय टे छाड़दे। तो सांगने आमर 70% चिकेन रेडी आउटे पियाज भी रेडी एपटे अंडा भी रेडी आउटे सालाड सब कटाकटी भी अधा मोर अच्छी एवं मु कलर काढ़ी रखी बिरियानी टे कलर दबा ना पुणी टे ना केमी मजा आसो सब होगला खाली बासी सब ताकि खाली दम देकी बसई देकी मु पलैबी टे गाधेवाई सकाल गाधेनी आ शीत लगुच गाधेवा इच्छा होनी रविवार टे गाधवा कथा ना लोक खराब हे ना टे गाधेदबा हो टे सब दम सजेला बेलू तुम देखा ये बसी दम दवापाई देखा आपन को ये सब जिनस मोर सब रेडी ये देखिपे सब जिन मोर रेडी तो चलो देखो तो कौन कौन सब रखी तो ये देखो आम 70% 80% होता चिकेन रेडी हो जाए राइसटा काढ़ी रखी देन ये दुईटा गिनार टे ग्रीन कलर यहाँ ऑरेंज कलर आ गए व्हाइट कलर हेल्ले रंगा पता हो अंडाटा धर व्हाइट होगा तो ये मुझे दम देवी ये सब भजा पिज और बटर रखी तो मारिकी देवी तो सी टेस्ट आसो तो चलते ये आम टे गोटे गोटे परस्त करके दबा गोटे लेयर करके थोड़ा एमर टे फास्ट टे बटर मारदे जैकि से लगे कि तो जो दम दिया से तलटा कि तल लेयर जमी लगे तो से बटर मारदे बटर मारी सारापर से बड़ पीसटा आमर अच्छी जंघ पीस अच्छी तो मारदेकिना टे सहित टे मसला मसला देकिना रेडी करदे सहित 2 पीस आलू भी देदे सहित 2 पीस आलू देदे तल लेयर ना भलसे लगे भलसे करदे सी गला 2 साइड रहीगला छोट छोट 2टा पीस भी देदेव से तो ये सी रेडी होगा रहा से राइस दबा जमी राइस दबा कथा सब राइस पड़े देखो तो राइस पड़े भलसे देदबा से पूरा दम बसो ना पूरा से किसी पिज देदबा से सब टे पिज देदबा भलसे 2टा लेयर तो हम आमर से अनुसार दबा तापर होगला आगे धनिया पत्र देदेव से मझे तो एमती एमती करके लेयर हो लेयर है तुम देखा आमर देखो ये रेडी हो तो मुझे कर कारण लगे मुझे कलर देवी तो से भीतर को जीव तो देखिए टे
ସେ କଲର୍ଟା ଏଥିରେ ଦିଆହେବ। ଏଇଟା ଦେଇ ଦିଆହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ଟା, ତ ସେଇଟା ଆମର ହେଇଗଲା ଏବେ ରେଡ଼ି। ଏବେ ୟା ଉପରେ ସେଟିଂ କରିକିନା ତାପରେ ଦମ୍ ଦେବା। ଦମ୍ ଦେଲା ବେଳକୁ ବସେଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଟିକେ ମୁଁ ସେଟଅପ୍ କରିଦିଏ। ସେଟଅପ୍ କରିକିନା ଦମ୍ ବସେଇକି ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ତ ଲେୟାର ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ରେଡ଼ି। ଆଉ ଟିକେ ପିଆଜ ବି ପକାଇଦେବା ତା ଉପରେ, ପଡ଼ିଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଏବେ ପକାଇଦେବା ଆଉ। ତ ଗାଈ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିରିୟାନୀ ଲେୟାରଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଏବେ ଦମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତ କିଛି ସେମିତି ଆମ ପାଖରେ ବ୍ୟାଚଲର ଲୋକ ଭାଇ କ'ଣ କରିବେ, ଏବେ ଟିକେ ସୁବିଧା ସେମିତି ନାହିଁ। ହେଲେ ବି ଆମେ ଯେମିତି ଯାହା ଆମର ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବା ଲୋକ। ମାୟାକୁ ଦେଇକିନା ଏବେ ପାଣି ଫୁଲ୍ କରିଦେବା। ଦେଶୀ ଯୁଗାଡ଼ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇକିନା ୟା ଉପରେ ଦମ୍ ବସେଇଦେବା କଥା। ଏବେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସେ ଟାଇଟ୍ ହେଇକିନା ରହିବ, ଆଉ ସେ ଖୋଲିବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏବେ ହେଇଗଲା ଅଲରେଡ଼ି 2:50 ପାଖାପାଖି। ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆମର 10 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ସିମ୍ରେ ଦମ୍ ବସେଇ ଦେଇକିନା ଏବେ ମୁଁ ଯାଏ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଛି କେମିତି କ'ଣ ଆମର ହେଇଛି। ତ ଯାଇକିନା ଗାଧୋଇକିନା ଆସେ ଦେଖାହେବ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆସିକି ଆଉ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ସିଏ ଦମ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ଏବେ ରେଡ଼ି ତ ହେଇଯାଇଥିବ। ଦେଖାଉଛି ଟିକେ ଦେଶୀ ଯୁଗାଡ଼ରେ ମୁଁ କେମିତି ବସେଇଛି ଦମ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖ। ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ତ, ଏଇଟା ତ ମୋର ବସିଛି ଦମ୍, ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିରେ ପାଣି କଡ଼େଇଟେ ଥୋଇ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଦେଶୀ ଯୁଗାଡ଼, କିଛି ବଳି ପଡ଼ିଲା ତ ରାଇସ୍ ଏଥିରେ ଧରିଲାନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ମାରିକି ଏଇଥିରେ ଟିକେ ଦମ୍ ବସେଇ ଦେଇଛି। ସେଟା ପାଟିରେ ପଶୁନି, ବସେଇ ଦେଇଛି। ତ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଅଲମୋଷ୍ଟ। ତ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇକି ଆସିକି ବସିଯାଉଛି। ବସିକି ଦେଖାଉଛି ଟିକେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ତାକୁ କାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଦେଖାଉଛି। ତାପରେ ଖାଇବା ଆଉ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏବେ ରେଡ଼ି, ଆଉ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନି। ଆଉ ବାସ୍ନା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଚାଟି ଦେଇଛି କାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନି। ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ। ଜବରଦସ୍ତ ବିରିୟାନୀ ହେଇଛି, ଦମ୍ ପୁରା ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ, ମସ୍ତ ହେଇଛି ନା। ଖାଇଦେବା। ତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ କରିକି ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ଖାଇବାର ଯେଉଁ ମଜା, ସେ 110 ଟଙ୍କା କି 210 ଟଙ୍କା କି 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖାଇଲେ ତାର ସେଇ ଖୁସି ମିଳେନି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ତ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିବାରୁ ବିରିୟାନୀ ବନେଇଲି। ଆଉ ୟା ପରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ବନେଇକି ଦେଖେଇବାର ଅଛି, କ'ଣ ବନେଇବି, କ'ଣ ଶିଖେଇବି, ତ ଯାହାର ବି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ସେତିକି ଥାଉ, ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ। ତ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଗାମୀ ବ୍ଲଗରେ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ତ ରହିଲି, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।